آج کی پہلی خبر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی آرمی کورٹ کے اندر گرفتاری. ان کو ملٹری نے تحویل میں لے لیا ہے, گرفتار کر لیا ہے اور ان کا جو کورٹ مارشل شروع ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دینی ہے. بتایا تو ISPR کی طرف سے یہ گیا تھا کہ ان کو ٹاپ سٹی میں کسی کرپشن کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا, لیکن کل شام فیصل واڈا صاحب نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہیں. انہوں نے وسیم بادامی صاحب کے شو کے اوپر اتنے سارے جرائم جنرل فیض حمید کے گنوا دیے کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ وہ ہماری فوج میں ہی جنرل تھے. ہمیں لگا ہی نہیں کہ یہ جو سارے جرائم جو 2017 2018 2019 2020 2021 میں وہ کرتے رہے, ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. ترقیاں بھی ملتی رہیں, ان کی تقرریاں بھی ہوتی رہیں اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا. جو جرائم کی لسٹ گنوائی ہے فیصل واڈا صاحب نے وہ تو بہت ہی بھیانک ہے. وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ہمارا پاکستانی ہے جنرل فیض حمید, یا یہ شخص پہلے بھی ہماری آپ یہ کہیں کہ ہماری تحویل میں آ سکتے تھے یا ان تک پہلے بھی ہماری ایکسیس تھی. ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی اور ملک کا بندہ اور اچانک ہمارے ہتھے لگا ہے اور ایک دم سے وہ تمام کیسز جو پرانے نکل آئے, کیونکہ پہلے تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو تھے وہ ہماری ایکسیس میں ہی نہیں تھے شاید, حالانکہ وہ اسی ملک میں رہتے تھے اور ان کو پہلے بھی پکڑا جا سکتا تھا. اور اگر واقعی یہ تمام جرائم انہوں نے کیے ہیں جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں, جو فیصل واڈا صاحب نے کہے, تو پھر تو ان کو بہت پہلے پکڑ لینا چاہیے تھا اور ان کے اوپر یہ سارا پروسیس شروع کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ ترقیاں اور اتنی ساری تقرریاں کس طرح سے اور کیوں دے دی گئیں؟ عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی, ان کے چہیتے لوگوں نے, نام آیا آج کے موجودہ DGIS ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب اور DGC جنرل فیصل نصیر کے اوپر. یہاں تک اگری کر گیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس فائرنگ سے DGC اپنی جگہ پہ موجود تھے, ان کو کیا فائدہ ہوتا, اور DGI اپنی سیٹ پہ موجود تھے, ان کو کیا فائدہ ہوتا؟ ان کو فائدہ نہیں ہوتا. ان کا تو نام فلوٹ کیا گیا. ایک تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ فیض حمید صاحب کو کیا فائدہ ہوتا؟ اللہ نہ کرے اگر اس دن کچھ ہو جاتا خان صاحب کو, تو فیض حمید صاحب کو کیا فائدہ ہوتا؟ اس دن اگر ہوا تھا تو مارشل لا آ جاتا اور وہ اپنی جگہ پہ آئے تھے. وہ ڈیسپریٹ, مارشل لا آنے سے بھی فیض حمید صاحب کو کیا فائدہ ہوتا؟ مارشل لا آنے سے وہ نمبر 2 پوزیشن پہ تھے بھائی, وہ چہیتے تھے اچھا اپنے ادارے کے باس کے. عمران خان صاحب بھی اس وقت محبت پہ اتنے ملتظر تھے کہ میں ان کو جب چھوڑ کے آخری دن نکالا گیا, نکالنے سے پہلے میں ان کو جب مل گیا, میں نے ان سے کہا آپ پہ فائرنگ آپ کے اپنے لوگ کریں گے. یہ بھی ثابت ہوگا. فیصل واڈا صاحب نے وسیم بادامی کے شو میں کہا کہ یہ جو 9 مئی ہے یہ بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب نے کروایا. اس کے بھی ماسٹر مائنڈ وہی تھے, انہی کے تعلقات تھے, انہی کی کمیونیکیشن تھی, یہ انہوں نے ہی سب کچھ کروایا. ایک تو یہ بہت بڑا الزام ہے, ظاہر ہے. اب 9 مئی کو ہوئے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال ہو گیا ہے. عمران خان کو بھی ایکیوز کیا گیا, باقی سب کو بھی, پوری دنیا کی تقریباً اس میں ضمانتیں ہو گئیں, چند لوگوں کو چھوڑ کے, صرف چند لوگوں کو. اگر یہ اتنا بڑا معاملہ تھا اور ملٹری کورٹس میں بھی یہ مقدمہ چلتے ہوئے, غور کیجئے 9 مئی والا, اب 1.25 سال ہو گیا ہے. اگر واقعی جنرل فیض حمید اس کے پیچھے تھے تو پہلے دن سے ہی پکڑ کے سب سے پہلے تو ملٹری کورٹ میں ان کے اوپر کارروائی شروع ہونی چاہیے تھی, اور وہ اگر اس کے ماسٹر مائنڈ تھے تو کام وہاں سے شروع ہوتا تو کتنا آسان ہوتا لوگوں کو کنوکٹ کرنا. پھر تو ثبوت کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہوتی. وہ میڈم رولیکس کے مطابق جو ناقابل تردید شواہد تھے وہ تو پھر جنرل فیض حمید کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہی کافی ہونا تھا. لیکن ان کو حیرت ہے کہ 1.25 سال کے بعد یاد آ رہا ہے فیصل واڈا صاحب کو کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ 9 مئی میں انوالو تھے یا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. اس کے بعد ارشد شریف کے قتل کے ذمہ دار بھی تقریباً انہوں نے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو ہے دبے الفاظ میں جنرل فیض حمید کی طرف ہی انہوں نے اشارہ کر دیا کہ انہوں نے ہی ارشد شریف کو ملک سے بھگایا, انہوں نے ارشد شریف کو توقف جو ہے وہ دبئی میں کیا, انہوں نے کینیا میں ان کو قتل کروایا. انڈائریکٹلی ذرا عقل کا مادہ چیک کریں جناب فیصل واڈا صاحب کا کہ وہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس وقت کور کمانڈر تھے, اور اگر وہ کور کمانڈر پر الزام لگا رہے ہیں ارشد شریف کے قتل کا, تو انڈائریکٹلی انسٹیٹیوشن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, یا پھر ظاہر ہے انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو الگ کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی کرے گا. اب اگر انسٹیٹیوشن ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا ارشد شریف کے قتل کی, ان کی انویسٹیگیشن کر کے ان کو سزا نہیں دیتا, تو پھر فیصل واڈا صاحب نے کس پہ الزام لگایا؟ اس صورت میں انہوں نے تو ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر الزام لگا دیا نا کہ اس انسٹیٹیوشن نے ارشد شریف کو ملک سے جانے پہ مجبور کیا. یہ فیصل واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ جب وہ کور کمانڈر پشاور کو ایکیوز کر رہے ہیں تو انسٹیٹیوشن کو ہی ایکیوز کر رہے ہیں نا, کیونکہ اگر واقعی ایسا کیا ہوتا تو اب ارشد شریف کو بھی شہید ہوئے
2.25 साल हो गए हैं, तो इदारा तो ज़रूर कार्रवाई करता, इदारा तो ऐसा कोई काम ना करने देता। ये भी बहुत ही हैरान कुन इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, और जिसमें उन्होंने कहा कि अब उसकी भी इंक्वायरी होगी, सब कुछ पता चलेगा। फिर अगला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया इमरान खान पर फायरिंग। ये तो बहुत ही हैरानी करके रख दिया उन्होंने कहा जी इमरान खान पर जो फायरिंग है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने करवाई। दोबारा उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से यही इसी चीज़ का तासर दिया अपने इंटरव्यू के अंदर, और उन्होंने कहा कि मकसद उनका क्या था। वसीम बदामी ने पूछा वो क्यों फायरिंग करवाएंगे, उनका क्या मकसद था। उन्होंने कहा उन्हीं का तो मकसद था, मौजूदा डीजीसी जनरल फैसल नसीर तो अपनी सीट पर थे, उन्हें तो फ़ायदा नहीं होना था, और DGISI जनरल नदीम अंजम वो भी अपनी सीट पर थे, उन्हें भी फ़ायदा नहीं होना था। तो वसीम बदामी ने पूछा कि फिर इनको क्या फ़ायदा होना था जनरल फैज़ हमीद को। उन्होंने कहा ये नंबर 2 थे और जनरल बाजवा के बहुत करीब थे। अगर उस दिन इमरान खान को कुछ हो जाता, खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को, तो मुल्क में मार्शाला लग जाता। ये नंबर 2 थे तो इनको फ़ायदा ही फ़ायदा होना था। तो मुल्क में मार्शाला लगवाने के लिए इन्होंने ये किया। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो मार्शाला लगाते। ज़ाहिर है नंबर 2 ने तो मार्शाला नहीं लगाना ना। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता तो फैसल वोडा साहब के ख्याल में जनरल बाजवा ने मार्शाला लगा देनी थी, और क्योंकि जनरल बाजवा और जो फैज़ हमीद है वो बहुत करीब थे, तो इसलिए फैज़ हमीद को फ़ायदा ही फ़ायदा होना था, वो नंबर 2 थे। तो इसका मतलब ये हुआ इस बात का, इसकी अब फ्लिप साइड देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि फैसल वोडा अक्यूज़ कर रहे हैं जनरल बाजवा को भी इस प्लॉट का हिस्सा होने में, कि वो मार्शाला लगाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने इमरान खान पर हमला कराया। वाह माशाल्लाह। पहले अरशद शरीफ के कत्ल में वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर इशारे कर रहे हैं, ये फैसल वोडा साहब कर रहे हैं। तब अगर किसी और ने ये बातें की होती ना तो गद्दारी बगावत के मुकदमे हो जाने थे। अब ज़रा चेक करें कि हमारे एक कौमी इदारे को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है टेलीविज़न पर बैठकर, बगैर किसी वाज़ेह सबूत दिए हुए, वो सीधा ही इदारे के ऊपर ही उन्हीं के एक कोर कमांडर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसके बाद जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनको मार्शाला लगाने के लिए इमरान खान का कत्ल का मुकदमा, कत्ल का हमला करवाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो फिर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल कब होगा, ये भी तो एक सोच की बात है। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब का हो रहा है और वो हैंड एंड ग्लव थे जनरल बाजवा के साथ, ये जो स्टेटमेंट इससे तो यही लगता है, तो फिर तो उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। ये भी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। जो तीसरी बात उन्होंने की, जो इसके बाद उन्होंने कहा कि एक हेलीकॉप्टर, याद होगा आपको कि एक दफ़ा क्रिकेट ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इंजन बंद हुए थे, जो जाहिर है इमरान खान भी ये समझते हैं और बहुत सारे लोग कि उनको कत्ल करने का वो मंसूबा था। अब फैसल वोडा साहब ये बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो ड्रामा था, और वो तो उस ग्राउंड में इसलिए उतारा गया था उस हेलीकॉप्टर को कि वहाँ जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान को मिलना था, और इमरान खान को वहाँ से उन्होंने ही गाड़ियों में आकर पिक किया था और रास्ते में उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक हुकूमती वज़ीर जो थे वहाँ जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई PTI वालों से, और वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हुकूमती वज़ीर था उन्होंने वीडियो बनाई। जनरल फैज़ हमीद ने मास्क पहन रखा था, लेकिन वीडियो में वो भी सबूत सामने हैं कि वो PTI से मिल रहे थे, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। होशरुबा तरीके से उन्होंने बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जो पेशावर में कोर कमांडर के घर के सामने सबसे पहले लोगों ने एहतजाज किया था KP में, उसमें भी जनरल फैज़ हमीद शामिल थे और उन्होंने वो करवाया था। इतनी एक्विजिशन है कि जनरल फैज़ हमीद तो मुझे सारी ज़िंदगी जेल से बाहर आते नज़र नहीं आ रहे अगर ये एक्विजिशंस दुरुस्त हैं। अब इसमें मसला ये है कि अगर ये एक्विजिशन दुरुस्त हैं, तमाम की तमाम इल्ज़ामात, तो फिर जनरल फैज़ हमीद, मैंने पहले भी पूछा कि DGC मेजर जनरल थे, वहाँ से वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, वहाँ से इन्हीं तमाम गुनाहों को करने के बाद जो फैसल वोडा कह रहे हैं, इनमें से चले कुछ उन्होंने बाद में किए, बहुत सारे तो पहले भी किए हुए हैं उनके खाते में जो डाल रहे हैं। ये टाइमलाइन अगर देखें तो वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, उसके बाद DGISI बने, उसके बाद वो कोर कमांडर बने, और फिर वो आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल थे। तो फिर ये उनका एहतसाब क्यों नहीं हुआ इतने सारे साल, 2017 से 2024, ये तो कुछ 7 साल का वक्त है, इसमें एहतसाब क्यों नहीं हुआ उनका? मतलब क्यों नहीं हो रहा था एहतसाब? क्या इतना स्लो है एहतसाब का निज़ाम? तो ये बहुत ही मैं यही कहूँगा कि बहुत ही मानी खेज बातें उन्होंने की हैं, बहुत ही अफसोसनाक बातें की हैं। अब अगर ये सच है तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि फ़ौज का इंटरनल मामला है, उनको अगर मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है और खालिस्तान करप्शन और डिसिप्लिनरी मामलात में किया, तो फिर तो ये फ़ौज का इंटरनल मामला है, बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। और जिसने और कुछ गलत किया है
ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پولیٹیکل معاملہ ہے اور اس طریقے سے اصل میں عمران خان کو ملٹری کورٹس کے اندر پرسیکیوٹ کرنے کے لیے, ان کے اوپر الزام تراشی کرنے کے لیے جنرل فیض حمید کو اسکیپ گوٹ کی طرح یوز کیا جائے گا, ان سے کوئی جھوٹا سچا بیان لیا جائے گا, اور پھر یا ان کا کوئی ناتا جوڑا جائے گا جھوٹا سچا عمران خان کے ساتھ کہ وہ 9 مئی میں ان کے ساتھ رابطے میں تھے یا فلاں چیز میں, اور پھر اس بیس کے اوپر عمران خان کو ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل کے اندر جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جائے گا اور انہیں کھینچ کر ملٹری کورٹ میں لے کے جایا جائے گا. تو پھر ظاہر ہے اس سارے پروسیس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, اور پھر ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ 2017 میں کیے ہوئے کام جو ہیں ان پر آج تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی, آج ان کے اوپر کارروائی کیوں ہو رہی ہے, اتنا زیادہ انتظار کیوں کیا گیا. یہ سارے سوال جو ہیں وہ بہت ہی شدت کے ساتھ جو ہیں وہ اٹھیں گے اور یہ پوچھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس جرم کے اندر جتنے بھی دوسرے لوگ شریک تھے جنرل باجوہ سمیت, ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا, ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیوں نہیں شروع ہو رہا, ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہو رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں جو جا سکتا ہے, تحریک انصاف آج سیاسی یتیم اور لاوارث ہو چکی ہے, یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا, اور ان کا کہنا ہے کہ اب ایک نئی مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو چیزیں 2017 میں ہوئیں ان پہ تو بہت پہلے پکڑ ہو جانی چاہیے تھی. اچھا چلے اگر نہیں ہوئی اس کا مطلب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوگی, اور اب آگے کیا ہونا ہے اس کا فیصل واڈا صاحب کو کیسے پتا ہے ابھی سے؟ ابھی تو کورٹ مارشل ہوگا نا, تو اس کے اندر ایویڈنس آئے گی, بات ہوگی, کورٹ مارشل مکمل تو نہیں ہوا, تو فیصل واڈا پہلے سے ہی کیسے کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں. بہرحال اگلی خبر